na. Bornok Mangusong. Bornok Mangusong, Terence Napat. Alright. Si Mitch Rivera. Bandigan, Mitch Rivera. Expert, nadia si Bornok Mangusong, Terence Napat. Mitch Rivera. Wala final! Na! Uy, katong yun, atong idol. Agay, hulset ni Kwano. Bornok mati ito ikadua. Baik, kita bagay. Agay, Bornok lagi na una. Atong idol Bornok na una, Terence Napat ikadua. Kini, bantayan na to, bantayan. Final, expert. Adla, grabe, Bornok. Na. Bornok Mangusong. Terence Napat, kini. Ray, baitay, ikatulo. Si Mitch Rivera, ikaw pa, tala! Ala, grabe! Grabe na! Final! Bornok Mangusong pesos! Uy! Kani! Ay, repetit! Wala! Final! Bornok Mangusong Japon! Ala, naulahi si Bornok! Si Bornok, ikadua na lang! Jay, nga ano man ka to? Jay, nakuha. Si Clark ang naguna karon. Ikadua Bornok mo. Naro? Si Clark na. Bornok Mangusong, ikadua na lang. Ray, baitay, ikatulo. O si Mitch Rivera, ikapat. Terence Napat, ikalima. Kini, tanawan niyo Final! Ay, Bornok Mangusong na sa naguna. Grabe na bali-bali na ni. Asa na si Clark. Bornok Mangusong. Oh, Ray, baitay, ikatulo. Kini, Mitch Rivera na ikadua. Ray, baitay, ikatulo. Bornok, naguna na Japon. Ray, baitay, ikatulo. Terence Napat, ikapat. Atong idol na bayan si Clark Carono. Wala. Balik ta kang Bornok Mangusong ang naguna. Balik. Isundan na yun ni Bornok Mangusong. Sundan na ni Mitch Rivera. Grabe atong idol Ray baitay ikatulo. Terence Napat ikapat. Hindi karon. Oy, si Clark na to, ikalima na lang. Si Clark ikalima. Okay. Amping ta mga idol. Bornok Mangusong naguna na naman. Grabe. Bornok Mangusong naguna. Sabi nga bakbakanay. Bornok Mangusong versus Mitch Rivera. Ray baitay ipalupig ikatulo. Bantay Mitch Rivera. Naa si Ray nagsunod nimo. Ikatulo. Wow! Grabe! Bakbakanay. Hala! Ray baitay versus agay. Wala ni Bartuman na. Grabe Ray baitay. Kaya mo sa ko si Ray di makuha ni. Waon kini niya si Kwan. Alright. Padayon. Clark ikalima na lang. Rayo ipanag ay. Oy! Atong idol Ray Bornok Mangusong versus Mitch Rivera. Wala Ray. Nakuha si Ray ni Terence Napat. Ikaw pa na lang. Bailo na. Final na ni. Expert final. Grabe be. Wala gandang laban Bornok pinakita Bornok versus Mitch Rivera. Kini Terence Napat na karoy katulo. O si Ray baitay ikaw na lang. Okay, wala pa. 8 laps ni. Sos, binagdaka sa persa sa motor. Binagdakay, patigasan sa galing. Bornok Mangusong versus Mitch Rivera. Wow, grabe. Di makaya Bornok Mangusong. Final. Grabe, magpakanay Bornok Mangusong versus Mitch Rivera. Sundan yapon Terence Napat ikatulo. Atong idol Ray baitay ikatulo, ikaupat na lang. Rayo. Dara Rayo ipanag. Wala. Balik na sa natong idol Bornok. Hindi karon. Grabe yun. Winaswasa insakto yun insakto yun. Iloy. Final. Atong idol Bornok. Balik na sa do. Waong kanya ang kadaugan na ni. Sa akong pagtanaw. Ay kumpiyansa idol. Kay si Mitch Rivera na sa imong likod. Kanunay nagasunod. Isundan pa ni Terence Napat. Nagsunod yapon sa imuha. O si Ray baitay di magpalupig atong idol. Ikaw pa. Nana! There we go! Grabe nga bakbakanay. Nagpapakita sa galing. Bornok Mangusong. Mitch Rivera. Na! Agay! Wala! Grabe na! Gamay na lang yun.
Idol, nana sa likod mo. Gamay na lang. Oh, Tiris dapat versus Ray Baitin. Padayon magyapon sa bakbakanay. Grabe nga bakbakanay, hinuwasay. Mga pagaw mga idol. Basta kay mo kuha tag video, kuha na. Bornok pang-usong, dili kayo layo. Dili kay siya layo kang Miss Rivera. Kay Miss Rivera. Nagsunod na yung si Terence dapat dili gyapon layo. O nagduol-duol lagi si Ray Baitin ikaw pat. Ambog, unsay palaron dani nga dula. Dula pa ni, balik na sa Bornok. Mora gyapon ang sitwasyon. Mora gyapon. Final, balik na sa atong idol Bornok. Nana. Okay. Bornok pangusong. Miss Rivera ikaduha. Grabe. Yan na, habulan na. Grabe na ni, final na ni. Habulan na yung sakto. Hoy, gamay na lang. Gamay na lang yun. Expert final. Wala. Wala pong palupig ang atong idol Tiris dapat ikatulong. Ito'y yung upo. O si Ray Baitin mo ragyapon ang sistema. Ini, bakbakanay yung sakto. Rayo ipanag na yun. Kalima, oy, nana. O ragyapon. White flag na. Wow, ini, gapon eh. Grabe yun. Ray Baitin ikatulong. Ay, ikaw pat. Okay. Nana. Oh! Grabe yun. Dili makaya ni. Okay. Ala. Grabe, winaswasay sa ko. Ala, gamay na lang yun. Bornok pang-usong versus Miss Rivera. Padayon sa pagukod. White flag. Okay, Terence dapat lang yapon ang ikatulo. Ray Baitin ikaupat. Okay lang, grabe yun. Dili basta-basta. Alam magpagkalito. Ano? White flag na. White flag, okay? Last lap na lang eh. White flag na. Rayo ipanag. Yara, rayo ipanag. Kalima. Last king dola sa motor cross gini ay pauto kay gyapon ni. Sa makalahutay lang. Okay, nana. Bornok. Oh, naguna. Siguro na leading na. Idol na to Bornok. Expert final. Tuara. Grabe atong idol Bornok. Layo na si Terence dapat. Okay, leading na atong idol Bornok. Okay. Terence na ay Miss Rivera ikadua. Miss Rivera. Apit na yun, kaya muwa na yun. Kaya maipit na kita na ni. Okay. Dara, final na gini. Okay, congrats. Idol Bornok. Grabe atong Idol Bornok. Dara. Miss Rivera. Wow, congratulations ikaduha. Ikatulo, Terence dapat. Ikaupat, Ray Baitin. Okay, congrats mga idol. Congrats.